Okay, so hello everyone. Today we're with Rachel, who's of course a Gen Z, and she's gonna give us her insights regarding nightclubs as she don't go as often anymore. Okay, hello Rachel. Uh, First question: how do you often go to nightclubs, and has that changed in recent years? I used to go almost every week, but then I stopped. The last time I went to a nightclub was probably early this year, January. I stopped because of the change of my lifestyle. So Okay. Okay. Second question: what are your main reasons, other than the lifestyle, if any, for not going out as much? tired, probably. Tired. Yeah, tired. Okay. Tired ya. Kalau misalkan begitu, what kind of nightlife or entertainment do you and your friends prefer? Recently, me and my friends love to go to karaoke places. Karaoke places. Is there any difference between that and like usual nightclubs? It's way more chill in a karaoke place. You can talk with your friends way easier. Oh, okay. So it's a good way to spend time with your friends. Okay. Okay. Fourth question: do you think Jakarta's nightclub culture still fits Gen Z's lifestyles and values? Yeah. 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 Okay. But after the fact that I told you that it's been undergoing a straight decline, and also like it's the lowest in Asian countries. Indonesia is the lowest in alcohol consumption, which will it still stay the same? No. Why? Because Why do you think that it doesn't fit maybe Gen Z, and why do you think that's the case? Like Indonesia is the lowest right now in alcohol consumption. just like paddle is just like an instant thingy. People are just Instant FOMO. thing. Okay, because- FOMO ya. Yeah, Okay, FOMO. FOMO. Okay. Last question: if that's the case, what would make nightclubs more appealing to your generation again? Make the price cheaper. Make the price cheaper. Yeah. Any other? No. Just the price, yeah. Mhm. Because the place is still fine in your opinion. Yeah. Okay, got you. Thank you, Rachel. Okay, so we're here today with my stepmom, who's of course Gen X, and she was an party goer back in the day. Okay, so we're going to the first question. Menurut Miss Fafa, coba gambarin nightclub dulu tuh kayak gimana? Okay, there's many kind of nightclubs. Ada yang R&B, ada yang house music, and then ada juga yang crowdnya old, ada yang crowdnya ABG kayak gitu. Okay. So it depends Okay, it depends on the place ya berarti ya. Yeah. Oke. crowdnya. Second question, kan Miss Wawa sekarang udah nggak clubbing lagi lah ya gitu. Nah, kenapa? Apa ada alasan lain selain of course being a housewife, you don't go to nightclubs anymore? Ada alasan lain nggak selain itu? Sleepy at night, Sleep at night, okay. and then also insecure because around me must be youth people, right? Youth people, And then maybe my partner also doesn't like going to nightclubs. Oh, oke. Sip. Pertanyaan ketiga. Dari sosmed gitu ya, misalnya pernah lihat, notice perbedaannya nggak nightclub zaman dulu sama zaman sekarang? Oh, of course. Back then the nightclubs are very wild. As you know, before drugs was like free, like everywhere people using drugs. But nowadays more in stay at the rules gitu loh. Oh, oke. Berarti lebih strict kayak gitu ya? Yang nggak terlalu wide kayak back then. Oke. Pertanyaan Kalau keempat. dulu kan juga soalnya udah ada suka banyak yang fighting. Oh iya. Ya sekarang udah berkurang sih kayak gitu. Nggak begitu banyak. Pertanyaan keempat. Menurut Wafa, kenapa? Oke, aku kasih tahu dulu. Sekarang ini actually Jakarta dan Indonesia spesifik itu the lowest alcohol consumption-nya di ASEAN. Indonesia tuh paling low sekarang. Nah, dengan tahu kayak gitu, menurut Miss Wafa, apa tuh yang nyebab
penyebab itu? Kenapa sekarang tuh orang-orang kayak Gen Z gitu-gitu tuh jarang ke nightclub, especially dibanding sebelum COVID ya gitu. I know. Because nowadays people more concerned about their health. So they keep their body healthy because after party in the morning they have to do workout. Oh, iya, benar. Like doing paddle, tennis and run like marathon, something like that. So from this era is the most important is not flexing the luxurious but flexing your body. Oh, oke. Berarti lebih kayak ke health lifestyle-nya aja gitu, Yes. lebih banyaknya sporty gitu ya. Yeah. Oke. Terakhir nih. Kalau menurut Miss Wafa, sekarang ini masih ada nggak sih a place for nightclub di society sekarang ini? Banyak. Maksudnya kayak layak nggak gitu? Masih ada nggak tempat bagi kehidupan sosial sekarang nih? Ada nightclub apa mending nggak ada gitu? Oh, of course harus ada dong. Harus ada. Because kan biar kita balance. Karena nightclub juga people who loves music pasti larinya ke club or live music or even sekarang kan ada morning club. Like without alcohol, they drink coffee or tea. Oh iya, ya What do you banyak call banget it? kayak gitu. Morning, what do you call it ya? Sunrise apa gitu lah ada Iya, sebutan. iya. I forgot about that. Oh, oke. Berarti emang kayak sekarang tuh masih ada perlu kayak gitu, cuman lebih banyak opsi-opsinya juga kayak gitu ya. Iya. Yang kayak ada morning, terus orang-orang banyak yang lebih prefer kayak gitu. Iya. Oke, thank you. Oke, kita hari ini sama ownernya Colosseum ya, yang namanya mungkin lebih baik nggak disebut. Oke, halo. Kita mau interview ya, ini kita Halo. pengen cari tahu aja kayak perspektif Anda ke apa namanya dunia malam sekarang inilah. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana jumlah pengunjung atau pendapatan klub malam Anda berubah selama beberapa tahun terakhir? To be specific, dari COVID deh, coba sesudah dan sebelum COVID. Oke. Ya, kalau dari secara pendapatan sih pasti agak menurun ya setelah COVID. Mungkin kurang lebih bisa dibilang 40% agak menurun pendapatannya. Dikarenakan mungkin orang-orang waktu COVID juga kan banyak yang ya up and down lah, banyak lah orang-orang. Jadinya karena COVID mungkin pada belajar untuk lebih save money bagaimana. Jadinya mungkin untuk di dunia entertainment pasti agak berkurang lah. Oh gitu. Jadi menurut Anda nih kayak orang-orang lebih pinter lah semenjak COVID gitu ya? Untuk Oh, spend oke. money-nya lah, untuk spend money-nya dia lebih nge-save lah. Kalau misalkan dari segi keramaian itu juga pasti berkurang ya karena itu ya? Pasti berkurang, 40% pasti berkurang. Dulu tuh mungkin kayak Kolo lebih lebih penuh, sekarang mungkin lebih sepi gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Yang tadinya sofa, kita total tuh ada sofa ada 9 atau 10 ya. Mungkin sekarang fullnya ya setengahnya dari situ. Oh, oke. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Menurut Anda alasan utama di balik penurunan kehidupan malam di Jakarta ini apa? Kalau dari perspektif owner Kolo nih. Mungkin satu tadi, pertama dari COVID. Nah, mempengaruhi juga mungkin tren sekarang ini kan, apa ya, di Jakarta kan lagi trennya wellness banget, fitness, paddle, dan lain-lain. Jadinya kan sekarang jadi pada mau hidup sehat lah ngetrennya sekarang. Oh gitu, Iya. Oke. Boleh. Nomor 3, bagaimana peraturan pemerintah atau pajak baru memengaruhi operasional Anda yang tadi kayak Anda bilang 40% itu. Soalnya dari riset saya, pajak untuk nightclub dan lain-lain itu naik ke 40%. Iya. Sangat memengaruhi sih. Jadi karena penaikan 40%, ya otomatis orang-orang sekarang lebih banyak itu mereka lebih bikin private event atau di rumah masing-masing. Mungkin bisa larinya mereka ke klub-klub atau yang kayak restoran lah, yang ada kafe-kafe. Karena kan nggak sebesar bayar pajaknya di klub dunia malam. Oke, I see. Oke. Nomor 4,
dari tadi Anda bilang ini kan menurun ya semuanya. Nah, ada nggak strategi yang Anda pikirkan gitu atau pengen gunakan untuk menarik pelanggan atau beradaptasi dengan tren yang berubah ini? Gitu. Ada nggak strateginya? Pasti ada, kita ada strategi. Mungkin dari kita mengikuti tren sekarang. Mungkin tren sekarang kan lagi banyak lagu-lagu Mandarin, lagu-lagu Manyau. Pasti kita akan ngecoba untuk panggil-panggil DJ yang mungkin dari Singapura. Ada Wukong yang terkenal. Ya, kita mengikuti event-event yang ngetren lah sekarang. Oh, Kayak oke. Berarti lebih kayak ngikutin event yang apa yang lagi trending aja gitu ya. Buat stay up to date. Oke. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir, menurut Anda apa yang perlu diubah dalam kebijakan maupun budaya agar klub malam dapat berkembang kembali? Oke, tadi Anda bilang mengikuti tren, apa mungkin ada strategi lain selain itu? Kalau berubah ya kita ngikutin aja ya, karena kan namanya dunia malam itu balik lagi ya, harus ke customernya kan. Kalau agar klub malam itu berkembang kembali ya mungkin mengikuti ini ya, alurnya tren kali ini ya mungkin ya. Oh, berarti tetap ngikutin tren aja gitu ya? Ngikutin tren aja sih. Itu emang kunci utama tuh ya? Kunci utama banget sih, karena kan Oke, apalagi di zaman sekarang sosial media ngefek banget ya. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih udah mau diinterview. Sip. Oke, thank you. Thank you.